Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran ya. Ali Imran, keluargane Pak Imran. Madaniyatun utawi jelas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah al hayyul qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ing atas sira Muhammad alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisidki kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima mari perkara bene kang ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil al Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngangge takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop dulu sangi sedurunge Quran. Hujan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bi makna kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batin. Jadi furqan mriki niku semua bentuk kitab sing iso misano antara hak lan batin. Innal ladina satemu ake kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina azabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dat sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem dawa wilayah ora samarali ing atase Allah apa seun perkara fil ardi ing bumi was sama wala bis sama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalem langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi anzala kan nurul sapa ladi alika ing atas sira kitab ing kitab minhu kang setengah saing kitab ayatun te pira-pira ayat. Allah itu zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih nggih. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sebenarnya macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab, itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab, dadi induk. Lawa ukharu te sing liya iku mutasabihat, iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jenenge seni dadi nurono kitab jarine hudan linnas, tapi sing sitok dige jelas pengertiannya, sing sitok apa? Boten jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini iku kamatun ya seni, jadi nurono kitab jarine kan hudan linnas tapi ana sing muhkamat itu wadihatud dalalah pengertiannya jelas ana sing mutasa bihat, jadi gak jelas jadi gak apa-apa hormatnya di kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas, orang apa belum gini Allah belum gini akal-akali Mustafa, jadi santri itu tambah soleh tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal sing ora jelas, pemenang haram. Itu sudah di sunnah tua. Karena mulai di sini soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah ini Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak malah diburu ya dibunuh. Oh, jadi ngatur sunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat sing muhkamat gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing watihatud dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fa fidyatu min syamin aw sadaqatin aw nusuk, jelas aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu qawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. Relatu bangu ma'aniha ka'awa ili suwar ka alif lam mim artine piye. Kadang iki betul jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngara iso ngartekno niki, Kang Fadil. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nak syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Karena Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nggak pas takoi yang lain itu nopo. Yang lainnya yang lain. Kowe liyane syirik wis di sepuro mbek Allah. Ana mateni tiang. Materi yang mukmin. Ya pas ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran, kok terangno ngawang-ngawang gara-gara sing terangno bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa bin Kira. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu apa ma'awar. Jawab nafas, ya apa saja pokoknya ada syirik. Apa saja ya apa saja cara jawabannya. Lah anak niku Mbah. Apa wonten ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Disepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing mengalim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat wa may yaqtul mu'minan tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ini yang kalau bolak-balik ngomong penjenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal yang sifat ilmiah. Tidak ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Juga hasil gagang di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetop apa pura? Apa yang nyetop kan? Anak nyetop dua tiga produksi jebol orang payu. Teori mana? Wah piye itu? Ya nyetop. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Itu ilmu podo-podo ora faktane itu ilmu dibebat terus gitu. Tunggal ono bener dia. Bener kan ngenteni fakta, mau teori ya enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetop. Nacar-nacar orang sing order sebelum bahasa stop duitmu cair bentakno ngiyang-ngiyang. Iku ilmu resiko nek. Apa sing apik kulaan roti akeh apa sithik. Akeh. Dadi nek wong sing tuku akeh ya cukup. Dulu kan sing tuku apa-apa. Bareng kulaan sithik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Enggak. Nek kalau nak takok itu yang sing apik dadi kiai niku karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang melarat ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang melarat biaya biaya darani jalo. Uang jadi kiai melarat biaya uang murah darani ramah murah gitu. Namun kiai bersengut uang darani sombong. Tengah-tengah itu angel, itu kan ukuran tengah-tengah. Pengeran itu nggak tahu dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabihan dong nggih. Wong Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Artosipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Barang gak jelas itu repot kan. Ukurane gak jelas. Lha iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku wae contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Nggih. Tak rumat, aku ya dia nafsu rata rumah terlantar tenan bingung tenan kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Tak rumah aku di nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae ora munafik iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Ya ya mustabiha. Dari hanya ada hal yang nggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sudah. Guru hormat tenan ya dadi saleh surga tenan kan ngoten. Oh itu nggak bisa dijawab Mustafa itu nggak itu akal-akali santri soleh. Pak Yai ujokan itu janggal. Orang Pak Yai udah duduk janggal mana? Itu akal-akali santri soleh. Dan santri paling dalam. Mereka kabel di soal. Lalu mulai di sini soleh yang paling dalam. Lalu ini mau Kak Isa ini mau orang sirik malah beron Nabi Isa. Mereka orang soleh itu diukuran ideal kan. Sementara fakta orang Arab ideal. Jadi paham Mustafa ya? Wong soleh nggak ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang Arab ideal. Secara teorinya ada santri kudu ya Allah wala yula kok pantas santri buru ora salat. Tapi nek fakta ya. Ada tukang kayu diundang ora salat tuh diundang BTS penggarap kayune. Zaman bergaya kan. Iya betul. Awan santri aja lele sini BTS tembok layani kan. Kang iji malah rasa. Fakta lho ya. Nah teori kan santri ku mulya aja sampe ino fakta. Entek. Nanti pikir fakta dipikir, mana bener pangeran. Nanti wabina menurut saya gak tahu jelas. Sing so jelasnya ya fakta. Makanya terus Nabi ngendikan kan, wabina huma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Badhe iku lek Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqo syubhat wa qalidi wa famanit taqo syubhat faqatis tabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal bima yusiku ayaqa. Tapi kowe nak parek mbek syubhat, misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqa. Iya rawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Dadi Nabila terus aja ilmiah ya mbok delok. Kabar sesuk apa lulus saya iki delok mawon. Sobat rumah toh, khawatir lulus tau ora? Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Gak masuk buser ora lulus kan gampang kan. Semoga. Ya ora usah ditongan wira. Lah pengenan datat ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu lho ae. Iku sudah diapi. Tapi wong perawan gede. Itu lho ae ben lulus. Gak lulus. Jadi orang hukum ya misalnya, jadi nak ngono-ngono itu Nabilah orang hukumi, ukurannya fakta Pak Warmanto. Terus awalnya Nabi ketikanya famanit takosibuhat, fakotis tabru alidinihi wa irdi. Tapi nak sing jatuh ya karo iya rakholal hima yusiku ayah kuafi. Itu Nabi loh sing dakwah, ini orang akal-akalanku ya iraman akal-akalan ki pidato wae madun. Jadi ayatnya situ ngomongnya sajam. Jadi saja. Udah lagi kacau kasus doy. Tapi ya lu ya apik timbang kula. Kan manfaati wong akeh. Ya tapi ya bodoh yo akeh. Jadi pangeran iki kan di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi ya wa ukharu mutasyabihah. Nah, terus nak mutasyabihah iku piye dadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watara bener. Fatabu damu ka anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa mami disangi kitab. Ikti wal fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nek atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow. Sale rondo ayu. Rondo ora ono lanang, ora di rumah sakake. Pikirane ku ngila sing napa? Parek fitnah. Yo modho engko. Wong cara berpikir wis zehun, melon anil hak. Ah salat terus ora kerja gak mangan. Wis cara berpikir wis misalnya ngomong sampai berantas BTS, nyatanya agak kerja mulai ramalan tenang. Itu cara berpikir wes repot, wes bener.
Bar seso. Jadi mulane kula setuju iku Kang Mustofa iki. Cerita Berseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita Berseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Kemudian ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Berseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, wali ibadah itu. Rondo ya rondo ayu, cek perawan ayu merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Iku mau misalnya orang ayu tiba ning ngarep. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe berhubung Berseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai kok digodho ning pinter. Gawe wong ayu lara. Tuambakno ndi wae gak mari. Lah akhire suroe Berseso gelem mergo sawangane nang. Dan misalnya nulung mau, lalu ceritanya kan wonten. Pengapesan ini ya besubat. Jadi misalnya orang calon pejabat, marka itu tenan. Bareng apa nyalon bupati, soalnya sholat tenan yang masjid tenan. Ini wonten. Jadi cawe itu niku diparingi penyakit besetan. Diparingi penyakit besetan. Jenenge tambah nanti ramari, jenenge kiai kan nurani ini sakit. Ditambah nanti kiai besetan. Sampai nginap. Bapaknya ramari-mari. Artinya nggak ada mutasabiyat itu antarane ya potensi fitnah itu ada. Mesti loro wayu. Taruh buat tulah ira panas tenang ya Romanto loro. Bodoh kowe dhewe rondo pengen ngaji mek sampean jen mari fitnah. Buat tulah ngaji buat tulah. Ora buat tulah kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora. Melalui cara Nabi Yusuf benar, wa mau bari nafsi inan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Memangnya buruk. Tapi atas nama dia seorang normal, memangnya nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Kadang minta ke murah kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail karena nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus isen bakas tapi jebule selin nafsu. Sedangkan nah ini kalau cerita fakta Nabi Yusuf ya gitu ngalami mutasyab tadi gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada garansi anggap saja sidik kalau saya negur. Hamar harus negur. Senegur sambil lagi nyanyi. Tenang terus akhirnya Berseso nambah nih. Akhirnya cawe itu ini tengok main, walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Bareng selingkuh, dia ini khawatir konangan, akhirnya mati ini. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener buruk, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Soalnya Rumanto minggu rakyat. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik. Sawangannya hati, tapi ya minggu rata tauran itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten cahayu atau wong suge kan kita kan repot ngadepi wong telu. Gue sering ngomong tentang Lukman. Gue sebenarnya jadi kiai paling gak wono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Momennya kiai itu kalau mantu misalnya wong lagi geger bek sing lanange lapor kiai. Pamer mantu itu ada dan wak lucu lu wong geger bek sing lanang sing wedoknya lapor apa? Iya. Nah, kiai kan ya menungso ya dia nafsu. Nak sing arek sih ra masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis seperti rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai ini Romanto. Nah, mungkin selesai nasihat dari ini besok bisa kita nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat itu wow, subhat mbok peran saya tadi sakit tenan wong suwana dua-dua. Mbok nasihat itu kan bisa ngukur nafsu. Lalu jadi kalau itu subhat itu termasuk mutasabiyat. Jadi itu mau bener Nabi, al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan lah wong ku ning omah mbok parani perkara kowe kangen penginceng haram haram bayin. Nah iki masalahe wonge teko sawangane takok urusan agama sing mari mustabiyat kan iku kan. Lho iki akan kuwatir nak cawe dhewe ning omah. Kowe dan nyem mbok parani kowe inceng haram haram. Bayi iki misale wonge teko sawangane konsultasi keagamaan sing mari mutasabiyat kan iku.
Ana surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal, rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram kuwi dinafsu tenan ya. Iku ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mbok pengajian ya kacau. Iku ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Podo kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso kan matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nilai mobil, kepengin manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau sering nyeleng notong Lukman, podo duit tamu kere wes sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu Fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit waline tepulo protes. Nah SD candalem larang. Us 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmune ora tambah, pengetahuannya gitu tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Wis ngono dijugesti jare sampean barokah. Lho nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga ora tenan, ora ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Ya ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mak kula minta tenggang tenan. Kula jeneng ngomong-ngomong suwali juga. Mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nah wong sugih rawan toma. Kamu itu rawan nafsu. Itu jeneng mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kowe ramah, orang manfaati total kata swing enggak sesuai ayatin dulu. Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa, ya orang tahu ngaji Mustafa. Cuma nak parah ya mesti masalah. Iku jenenge mustabihatun la alamu guna kathirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sesuk apa ora. Dadi ora kena diukur mbek ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo kene. Cerita ilmiah mulu nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasarnya ra bener melon anil khaki iku senengane ibtiwal fitnah. Golek malah golek fitnah. Tapi gua tak pilihan golek tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hadis soal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa ma ya'lamulan orang ngerti ta'wilahu illallah. Warasifuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna amanna bi wa iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa ma dzakaru illa lillah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mate nyebut tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demikian kita la tuzigh qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basariyah. Dia walabat hamad bihi wa hamma biha. Zulaikha ya bener-bener nafsunya Yusuf. Wahamma biha, dia sebagai Basariyah juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Tapi jadi walakat hamad bi wa hamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna amanna bi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, jadi masalah wong wedok, wong melarat ini sami paham wong Mustafa. Jadi sampai nanti umat wong melarat itu jauh kosok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah tau istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bojo kula putus itu kiri sering kula seneni. Absan iki mun anut aliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ana bini rumah bulus tenan. Sakit orang katamu, sa-ele-ele uang. Jadi anak itu pondoknya ben tambah pinter. 10 tahun ke rumah bulus. Tidak perlu terprotes. Bagi gede lah, perlu sering jalan konco-konco. Lalu kiai gede ngakoni ngono, Ustaz. Kiai sing kandani aku sing ngomong. Artinya, gue akan masuk aku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener. Nara terima komentarku aku masuk. Kalau anu yakin salah itu tidak bener terus. Sing jenenge uang di pondok, tetap harus kita ciptakan lebih baik. Ya.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan apa nah? Oh Bapak wis nurut percaya barokah terus rumah bulus 10 tahun, ngubah bani mobil 10 tahun, gak apa-apa tenan, orang mantu semua udah salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Jadi mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tahu nyebut zina nih Fir'aun, ora tahu nyebut dosa liane Fir'aun. Tapi disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Sung Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampai dibujuk bener sama ratu selingkuh. Tapi saurip-uripe bu intimidasi, bu teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kawan juga, ada kawan pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat. Kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong beda Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa aku melarat, nah orang kerja adol roti, aku ramangan. Kadang kiai itu sak enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari gue Selasa tuh enak, besok anakku mantu, Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa terus milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam ini artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu. Asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kok zaman Nabi itu yo keliru, Nabi yo kenal suka ya akeh Sayyidina Utsman orang secara Nabi yo keliru meneh dari kok zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi Bang Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri Bang Mustafa, misalnya sampean duwe santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim. Iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak ke kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kayak ini. Ketimbang sama istighfar ngaji itu aku, nak orang aku gak barokah malah ngeri. Jadi itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu, ilmunya pas-pasan itu ya nasihati bujuk itu cuma tak boleh dino itu apa nih orang jelas mana nih tunggu terus Rabbana la tuzigh qulubana itu sih pangeran ngekei jalan keluar rasihuna fil ilmi utai wong sing ilmune tumancep iku ya kuluna aman nabi kulum min inti rabbina wa dzakaru terus tunggu Rabbana la tuzigh qulubana tuh pangeran kita la tuzigh ojo nyesatno panjenengan kulubana ing pira-pira ati kita. Gak ada hadita ana sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maring kita mila tunggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antae panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak kuwi saking eleke iki. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar iku iso dihapus nak fakkur raqabah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak itu digawe ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakkur raqabah, mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafara pertama apa? Fakkur raqabah. Itu raqabah mesti gitu. Karena mengeri. Yang ngeri Kang Mustafa, orang mulai kecil saya elek-elek wong, sak bodoh-bodoh nih wong awam jenenge anake di sekolahno delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan 4 bulan. Kermat lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu. Kecuali sebatas ngeten karo mantan memang dene melarat ya kita kon kerja, mau hormat tertu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja. Sebagai gantinya dia makan gratis itu. Tapi haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja
Tapi jangan diistibadarnya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mana bulan sore ngeritik kan putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim ora nganti tok anak, kadang ora nganti tok putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak bener itu. Kan kuat dengan orang kiai alim ora nganti tok anak, ora nganti tok putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Aku beling-beling sering ngincing santrine. Ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan radil. Dene ora sing nakzir. Lho buse. Santri ngincing ditakzir. Kalau tak jamin. Ya apa hukum ibu apamu hukum pangeran. Cara pangeran ra geduga cek kesuran ngincing tetep haram. Santrimu ya haram, padha haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso nakzir kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi ibu eleng-eleng mabina rumah umur muslabiatun itu melawan Rabbana ratu si kulubana ampun nyesatna panjinan kulubana bata ilhati tanah saus atau lewat akai kafaru kang podo kafir sebuah ladina iku lantuh niya ora iso nyemugeno anggum sangi aladina kafaru apa amaluhu apa dunya-dunyane aladina kafaru wala oladuhu minallah lan ora anak-anak aladina kafaru minallah isian wong kafir iku gak iso ditebus dosa dunya gak iso ditebus anak waulai kau baku tunar wong kafir itu jadi urup-urupanin rokok. Waulai kau temengkon ladina kafaru hum ya aladina kafaru baku tunar itu jadi urup-urupanin rokok. Kata fi ali Fir'aun kaya dene adate ali Fir'aun. Waladina min qablihim lan wong sedurunge ali Fir'aun. Kata bu padha gorono sapa ali Fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim. Mongko ngalap bumi ali Fir'aun sapa Allah wa taala bi dzunubihim kan dosane ali Fir'aun. Wa Allahu ta'ala wa syadidul iqab sing banget siksane. Kul ngucapa sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah temane yahud. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den kirim sira kabeh ila jahannam wa bisalnya. Iki terus cerita sejarah kula wae semono. Cerita sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka angkotal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kitab. La yaghurrannaka aja bujuk ka ing sira apa angkotal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisyin ing sekelompok wong Quraisy. Akhmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya'rifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab lan perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satubulabuna wa tuhsaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya sausé teng Madinah. Madinah Mekah kinten karo mantu sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Ini bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin koyo Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Iwa Abu Jahal tak sangat kuat. Itu saking mentalan itu. Ketika wis di Madinah ngenger, Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang, walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang apa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto, ukuran sama riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulai sama nak moto tema-tema Quran, ukuran kebenaran sama riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya, ini kalau London mohon ya. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktine iso menang. Lah berhubung Nabi yo pede, ketok pede balik. Nah, kalau mau menate cerita tentang jenengan, saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran samawi, nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener.
Mulane ketika Nabi Muhammad pede wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita lah. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min quraisyin. Macam wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen mbok Musa Dugane ana kiai gamane santrine akeh, kowe juki RC, macam wong bodho kabeh. Santrimu hebat apa santri. Bang, itu silsilah cerita yang melane. La ya huron naka angkotal tanafaron min Quraisyin ahmarun la rifunal kita. Kamane iku gak prestasi. Kayak sapa wong Pemalang rapi itu sono. Jumlah mantan karyawan kabeh prestasi ya. Lah rapi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu dirunat untuk mantan jatuh lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo juga wayu gelem lha prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak prestasi mergo ahmar la ya'rifunal kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Kul lil ladzina kafaru. Minal yakut satu gabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno. Paham? Dadi niki jawabe Nabi. Nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiangku Quraisy mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu glabuna kowe sampeyan ape dikalah. Mohon sambung ya berarti mun ngertos. Patuh saru lan den kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat. Mustafa Ahmadun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah atau paham. Kematian surat-surat jimat. Waqiah tambah rezeki. Balik. Yasin padam kuburan kasih apa meneh. Tabarok tolak balas. Kayak Quran itu jimat. Sudah Quran di tangan kiai-kiai klunak-klunak itu jimat kabeh. Wah itu keliru karo mantot. Artinya keliru ngeten. Ngoten nggih bener tapi wong ku ijma. Nabi Muhammad cara jek sugeng takoki. Ya Rasulullah Quran pertama turun krana apa mesti jawab al-lil farid. Wa anzalal furqan tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil dadi kaitane hukum. Dadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma bainas bima aro. Kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima anzalallahu. Dadi presentasi awale ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk nek wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lalu mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama di Indonesia sudah jadi jimat tuh. Mulai sing jimat kok emang lasin padang kuburannya. Waqiah Jember segini. Wabarok tolak balak. Mau misalnya orang mati orang wajak no. Apa ben cepet nang mati? Kan wong sekarat teh. Ala bara sing ben cepet mati. Apa? Oh jimat terus. Lu nak ngelak mboten kula anu yakin tuh baik gitu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya gitu termasuk tobat, kayak gue termasuk ngaji aku tobat. Makanya jemben kalau napas surat-surat ngoten karo Allah tak terang, ora tak terang no. Sampeyan luwih suhu luwih ahli. Lah dilakoni. Hukum, nanti Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek kados ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kot kana teman-teman ana lagu minggu desira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tekse ibro. Fi fi'ataini ing dalam dua kelompok. Ilta kota kang ketemu sapa fi'aten yauma badrinil kita. Iku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, nek kelompok Abu Jahal. Fi'atun te sing sak kelompok iku tuqatilu fi sabilillah, iku perang fi sabilillah. Taati tekse atas nama taat ning Allah. Wa hum tafi'a iku an-nabi wa ashab. Faham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi Wasabi. Bahkan salah sami atin, yaitu 300 wasalah sata asyara rajulan. 313. Ma'ahum fursanun wasitu azruin wasamenati suben. Jadi wong 313, nggih.
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham hormatan tentang film-film barat lho, film-film napa? Angling garwa kada. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mungkin pinten? 6. Wah sampean kados pedhange mau wah lu, akhirnya ndak wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu dah. Berarti sing 300 gak gue pedang lah, saya kere perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang mentok 8. Nah kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro nang kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirong ambalan. Bakanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Di 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu hizib. Royal ini yang dalam cara pandangan berita. Wawa uta Allah yu ayyidu binasri mayasa. Uta Allah menang no kalawan pertolongan mayasa inna fi dzalika la ibratal lil absar. Intine akhirnya wong Islam menang. Wong Islam menang bukti kersane Allah sing luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersane Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Lah iya den 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Lama. Sing nare den pais-paisi lil nasi ke manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-paisi seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Wah sing disenengi nafsu. Indonesia wedoan wal banin seneng anak wal kunatir seneng dunya akeh alamal kasira. Al-Muqantara kan den kumpulno. Dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Jadi minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara. Dadi manusa segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai iki sing mari repot. Minadzabi saking emas fidati lan sawaka wal khailil musawwama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napane kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kau TKP mata khaya di dunia itu kesenangan dunia. Wawo intahu khusnul ma'ab. Utai Allah itu intahu nisanding Allah khusnul ma'ab. Utai bagus-bagusnya bali artinya intinya uang kon eling Allah ay. Ya seneng dunia tapi eling Allah. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu. Lalu uang kon kawin benerasino. Ya kon ngumpul dunia ben gak tomak. Terus kon duit tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, aunab hukum ana ta wis nyritakno ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midhalikum saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh. Biladina iku tetep kudu ngake takwa lan padha takwa sapa ladina inta rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun te boro-boro swarga tajri min tahtil andhar khalidina fiha. Wa sajdan boro-boro bojo mutahharatun kanthi suci ana minal khaiti sange waridwan lan ana keridanan minallah. Dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Wawahu da'wahu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana alladzina rupane wong akeh yaquluna kang ucap sapa alladzina rabbana innana amanna. Duh pengiran kita innana satene kita amanna iman kita. As-saddaq nah tegese benerno kita bika kan panjenengan nabi rasulika. Fakhfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wakinalan kula aturi ngersa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. As-sabirina utai wong sing sabar kabeh alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wa sadiqina wong sing bener naktun. Utai as-sabirin dadi naat. Kok boleh maca bingung alat taat wa anil maksiat apa naat apa naitun naktun. Di as-sabirin dadi naat wa sadiqina fil iman. Wal qanitina lan wong sing nriman. Al-mutiina lillah wong sing taat wal qanitina wong sing taat. Wal munfikina lan wong sing sedekah. Ai mutasaddiqin. Wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayaku wa mafilana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah taala anak. Enak kepengin prai kula kepengin ngandani tapi kula prai paling tanggal kali dosa tapi mungkin kula ngandani nasib. Mboten mesti situ.
Tapi kata praine, tapi kalau kandani syahidah nyekseni sapa Allah taala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Sa'roni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diwudoni lah. Cara Gustur wong paling oleh dosa kiai mbek santri. Ya cara istighfar. Nggih, malah cara Kang Romanto rasa itu istighfar. Aduh istighfar. Roh, sayyidul istighfar. Ini yang baik istighfar buyute suune. Ayat itu Kang Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat ya sing mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka napa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kang Ahmad ini kados tauhid sing kula terangno wingi. Ulul ilmi sing tauhide wis mantep. Ora tauhid sing nganggo Rabtul Adat wow sing kados wingi. Dan nek tauhid sampeyan nek sering sik Rabtul Adat iku mau padha-padha ra melok gawe, sing tak darani mokhal, sing tak ora darani ra mokhal. Nah niku ora waca. Syahidah nyekseni sapa Allah taala. Nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illa ora ana pangeran kecuali Allah. Wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambek ayat ini, artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kok iman kharij menang bil istiqlan adil. La ilaha illallah azizul hakim. Inna dina saat menyala agama intawai mengersani awal al-Islam Islam. Wa masalah falan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab wong sing den kai kitab ayil yahud wan nasara fiddin bi an wahada badil. Gelambari yen to bertauhid sapa badin wa kafar badin sisi to jadi tauhid sisi to kafir. Illa mibadi maja ummah yang benar. Kecuali sause yen to tekoan aladina sapa ilmu wa ilmu bitauhid kalian korona gedeng. Benar mantarane wong kafir. Gampangane yang berbong rata aku faktornya gede, nah ilmu podo roy, nurani podo roy. Enggak Armanto, mulane kalau sering anda di santri, gue sebenarnya gue seneng besi area Allah, gue seneng wonge. Maksudnya sebuti Gus, gue sebenarnya seneng masjid itu apa? Tapi gue ngarah seneng masjid, maka gedeng tak mirip. Itu pangeran pun jenis seni. Wong Islam santri gak sepakat temen murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Mesti gedeng ketuane. Ya pangeran itu seni. Ini ngotot orang ninggir pulau kita tentu desa pulau. Tegene guru pulau teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apa? Tapi mesti sampai rakyat juga tak mirip. Misalnya rakyat tuane bu sekretaris bu bendara. Sampai mulang madrasah aku pengen jenenge taklim mulang apa? Tapi nak mulang di madrasah formal bu rakyat juga ketuane bu bendara akhirnya ini rasa-rasa. Jadi intinya mulai dia kita tengah rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada bab yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue apa murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua. Ketua orang ketua sama alim ketua ini kok. Alim aku ya bener aku. Ketua wanita itu tok. Oh rata-rata gitu, so sing soleh kan Romanto. Jadi harus masjid umah. Mereka masjid itu bisa maju, nak ketuanya setengah deresan. So, ahli proposal, ahli salah sini kan. Angger kiai soleh, lah reputasinya guna etika bermulai. Ini produktif deh. Sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini. Sing kita itu mesti ngerasa ketua, dia sing ketua nak bangunan. Mulai kurang meriki, gen kulo, gen guru kulo sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nak sampai takono. Gulane masjid apa nak ana kiai sing lunak kuno, ora ana jamaah tenan, ora ana sing kiai lunak kuno. Mriki sing kudu istiqomah jamaah mesti tipikal sing lunak kuno iki. Tapi kiai lunak kuno jamaah kaya apa nak masjid ra dadi apa? Ora ana bangunan. Kados madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai lunak kuno bagian mulang madrasah, iku reputasine ya teko mulang mbek angop. Wis jomblo endi? Tok rubah. Mulang kok rubah.
Angger sing pun semangat, maju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu sing ora-ora. Di model dunia salah kok model kurikulum ae. Lah akhirnya dia sing bilang gak terima yo ora zaman babal iki salah ku salah. Reputasinya anggap usul. Repot kan Pak Bebang. Reputasinya anggap usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, bodoh salah kok di ubrak-ubrak. Maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya yo mustabiat bener. Are model bener ya napa itu. Lendarnya masalah gini kita Firman Karmanto itu tidak istihad bareng-bareng Kang Fatin misalnya. Masalah kita itu klasik. Kan yo jarang ya wong alim yo modern saya kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita ketemu umat desa kula nggih mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua niku regane urip. Pama yang berbiaya dilafet nawasari usisan. Fa in hajuka mongko lamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikutku wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kulan ngucap sira Muhammad lilladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan, wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi nah Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan nyebut yang mulane Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti nak ngarang fikih, ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir itu dijangkar, bakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mergo makili apa? Jadi sampai ojo darani kula ora sopan, pancen kula niku lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener saged panjenengan iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya Muhammad fitin. Jadi bener saged disebut Rasulullah ngono mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan lha piye? Memang Allah ora sebut sendiri akhir. Kuwi ora tau debat wong kalah padahal. Jadi orang iki mungkin iki mulang. Jeneti biasa, kiai top jangkar kabeh. Ati loro mek kaca-kaca. Kurang ada kiai jangkar. Aku itu kurang ajar. Kita muni Allah mosok wis mati Rabbul Alamin apa kan. Allah jangkar. Jadi kadang mau beli ku masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku yang setan. Yo repot nanti ini mau mana nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar terus. Wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini, betul sakit media Muhammad. Fakul asal luat jalila menetapan. Wakulan kita pasir Muhammad ladina utul kitab wal umina aslam tum Islamu sirokabe. Aslimu tinggi Islamu sirokabe. Jadi ini istifham bima anal amri. Fa'in aslamu ngama Islam sopo ahli kitab untuk kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama alika mongko iku wajib ngatasi surat balate nyampe wajib kiai nyampe wong-wong kita wong pasir betul.